pour le remplissage automatique. ملي كنجيو نشوفو هاد لافير عندي هنايا جي جونفيي فيفريي مارس افريل ماي جوان. في عوض انني ما كنكتب جونفيي فيفريي مارس افريل ماي جوان جو في سوبريمي هاد المسائل ديالي. Ce que je vais faire هنايا je vais écrire que le premier mot اللي هو janvier. Une fois qu'un نكتب janvier je vais appuyer sur entrée pour valider les données ديالي. Donc une fois validé كنبقى نرجع لا سيلول ديالي. ملي كنرجع لا سيلول ديالي كنلقى بلي ان عندي هنايا في لو كوان لتحت ادروات شي واحد لو كاري واحد بتي بوين. ملي كنمشي لعندو لو كورسور تاع لا سوري كيتبدل كيرجع ان بلس. يسيفي انني كنكليكي هنايا على هذاك لو بلس je maintiens le bouton gauche de la souris ou je me déplace à droite ou bien à gauche ou bien en bas ou bien à gauche ou la فيما اي اتجاه كنلقى بلي ان عندي les mois كيتكتبوا automatiquement. Le remplissage هنايا il s'est fait automatiquement. عطاني janvier février mars avril mai juin. Allons vers la feuille 2. Vers la feuille 2 j'ai écrit la région هنايا au lieu انني كنكتب هنايا les mois je vais écrire les jours. Je vais faire lundi. Revenir à la cellule كنمشي le coin اللي لتحت حتى كيرجع le curseur تاع la souris ديالي comme un plus. مخصوش يكون هذا مخصوش يكون هذا. Je dois avoir هاد le petit plus اللي عندي هنايا et je vais me déplacer. كنلقى بلي ان كيعمل لي la même chose pour les jours. J'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Allons vers la feuille 3. Donc voyons voir si on écrit janvier et on incrémente. كنمشيو le signe plus ou كنمشيو en bas. J'aurais pu faire avec une à droite les deux côtés que ça marche. Donc كيمكن لي نعمل هاد المسائل نفسها pour les jours. Lundi je reviens. Et pour les nombres, voyons pour les nombres. Si j'écris le numéro 1, où je viens vers le signe d'incrémentation, le point d'incrémentation, ملي كنمشي كنلقى بلي انه كيعمل لي une copie تاع le nombre ديالي. essayons انني au lieu انني نعمل 1 هاد المره غادي نانكريمونتي en appuyant sur la touche contrôle. ملي كنابوي sur la touche contrôle je vois بلي ان un signe plus كيتنضاف مع le signe plus. وملي كنبقى نهبط كتعطيني واحد لانفو بول كتقول لي بلي ان j'ai une incrémentation تاع 1. دونك لي نومبر ديالي كيمشيو 1 2 3 4. الا ما بغيتش لانكريمونطاسيون ديالي انها تعمل باغ 1 باغ اكزومبل بغيت لانكريمونطاسيون تعمل باغ ان نومبر 2 ou bien 3 il suffit انني نكتب le premier chiffre ou نكتب le deuxième chiffre ou je valide. Donc maintenant ce que je dois sélectionner les deux cellules اللي غادي نخدم عليهم. Une fois sélectionné, l'incrémentation n, elle va se faire avec la différence entre les deux nombres. 4 moins 1, c'est 3. Donc, l'incrémentation va se faire avec العدد تاع 3. كيمكن لي نشوف les nombres pairs 2 4. Donc, l'incrémentation, ça va se faire avec 2. Les nombres pairs 1, 3 et l'incrémentation va se faire avec هاد. كيمكن لي نعطي واحد لو تكست و لو تكست كيمكن لي نضيف له اش كنضيف له ان نومبر. ملي كنضيف لو تكست كنضيف له ان نومبر كيس كي سو باس الا مشيت لو نون دوزيام. دونك لانكريمونطاسيون ديالي دابا اش غادي تعمل غادي هاد لو نيميرو غادي يبقاو تنضافو و كتمشي لانكريمونطاسيون افيك 1. Non, 1, 2, 3, 4. Mais on peut aussi créer notre propre liste. Il a besoin de créer une liste. Comme le fichier. Fichier comme l'option. Option quand voilà. Option avancée. Option avancée comme en bas. Modifier les listes personnalisées. Modifier les listes personnalisées كيمكن لي نعمل les listes ديالي انايا. كنلقى بلي ان عندي هنايا déjà des listes prédéfinies par exemple janvier point février point mars avril
janvier, donc c'est l'abréviation les mois, on dit l'abréviation les jours. Il a par exemple ajouter par exemple nord, sud, est, ouest. خلينا نكتب هنا nord. يمكن لي نسيباريهم par virgule, nord, sud, virgule, ouest, virgule, ouest. وكنعمل ajouter. Il suffit انني نعمل OK et après OK كنمشي لاي سيلول كنكتب عليها نور. اون فوا كنمشي كنعمر كنلقى بلي انها كتعمر لي بلا سيري اللي ديجا كري. كيمكن لي انني نبدا باي اليمون في لا ليست، ماشي بالضروره انه يكون لو بروميير اللي كنا انترودويناه في لا ليست ديالنا. Ce qu'on a dit ici s'applique aussi pour les dates. On avait dit que les dates, on peut les introduire comme ça, sur de la forme. Par exemple, j'ai le 1-1-2013. Je peux introduire le deuxième jour, par exemple le 2-1-2013. À côté, je vais faire une autre chose, je vais faire le 1-1-2013. L'incrémentation de l'Ibarinam El Hadaba, ça serait pas par jour, ça serait par mois. 2013. Qui m'a indiqué l'incrémentation par année. Par exemple, le 1 1990, le 1-1-1991. Essayons de sélectionner les deux premières dates. ملي كنمشي كنهبط لتحت كنلقى بلي ان l'incrémentation ديالي كتعمل par jour. ملي كنمشي لهنايا كنلقى بلي ان l'incrémentation ديالي elle se fait par mois. ملي كنمشي هنايا كنعمل une incrémentation automatique. كنلقى بلي ان l'incrémentation ديالي هنايا il se fait par an. كيمكن لي انني نمشي لافان وكنزيد l'incrémentation ديالي كنلقى بلي ان لو موا كيسالي كيبدا لو موا اللي من بعد. لا ميم شوز هنايا ملي كتسالي اون اني كتبدا لاني اللي من بعدها.